आप सबके लिए लाए हैं एक दमदार वाइब्रेशन के साथ एक शानदार साउंड चेक। ये हमारे कट्टर फैंस के लिए 2025 में ही न्यू ईयर का एक एडवांस। सुन ले, अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। ব্যাপার হচ্ছে নৃত্যে যাহা যাহা পড়ে প্রভুর পদতল শশা গোরা শৈলমণি করে টলমল টলমল করে গো টলমল করে গো মহাপ্রভুর পদ ভরে টলমল করে গো মহাপ্রভুর পদ ভরে টলমল করে গো। বাসুদেব মিউজিক প্রেজেন্ট সিকে টাউন সেফ সাউন্ড মাস্টার বাবু ভাই। ও কি সিন, পুরো গাড় ফাটা, এটাই তো চাইছিলাম। পাহাড়পুর সে বছরে আকার আসে, যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে, আর যখন যায় তখন ভগবানও তার অস্তিত্ব খুঁজে বেড়ায়। বাসুদেব মিউজিক প্রেজেন্ট সিকে টাউন সেফ। ना पैसों की परवाह है, ना पावर का खौफ। लगता है इसे कोई गहरी चोट लगी है, ये किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जरा होशियार रहना पड़ेगा। अब आएगा मजा।